তারপর আল্লাহ তো টাকা তোরা কেমনে মানুষ হইয়া করে কবাত মাগো ওই আল্লাহ তারার বিচার করো আল্লাহ তারার বিচার করো কত কষ্ট কইরা করছে গয়া আল্লাহ গো ও আল্লাহ তুমি কই দেখে রক্ষা গো আল্লাহ তারা কেমনে ক্ষতি করে মানুষের মানুষ जों जुग जुग जों अबस्थिनि हाबा खालायजाक जों आगे जखर खालायजाक जों आगे जुग जुगनि नमो ও জায়গা आउ जागा जों अबरायाव खामा जागा अर्थात जों अमनो जे प्रफानो जों अमनो खौ खालायो नाया सारो माइ सारो अमाखे जों आगे दखल खालायदोंमोन যখন গন্ধি এই আশিনি পর থেকে ইনকে जों गेसे गेसा आगय दंख दाबो जों आगक दंता एके बर' मुसलमान ओरै बामफ्रा आमले किसु बरफ जों अब खाया खायसि बेरासि अखिनि टोटेल दाबो जे आपातत दाबो 250 कानि दं 200 कानि दं ना 250 कानि दं दाबो अर যদি जों दखल खायदोंमोन যদি जुलुं खेले दंखा बर' माइबो सोजान नटिस माखा अरने बासाय थांसि देखो प्रशासन থেকে বড় নোটিস বাবা মাজা তো ওখানে বড় ও গভর্নমেন্ট নো কোনো জায়গা মারো নাই ও জায়গা বড় কে ওয়াসো সবর তকটা ককে হয় পরিস্থিতি খামালুকু গৌতমনি পাড়া ও জায়গাবো হাজার হাজার বছর থেকে ওর বংশ পরম্পরা জমাতিয়া কমিউনিটি ওর লোক খাওয়ি পূজা পার্বণ খাই গরিয়া পূজার খাই টেপানিয়া থেকে হসপিটাল থেকে শুরু খাই রায় পারাজা থোকসা আগে জমাতিয়া আর বস্তি 590 খ্রিস্টাব্দে ওর জায়গা জুজারফা হান্তরফাবো রাজত্ব খাইপ্রসিনি ও জায়গাও জমাতিয়া চিনি ট্রাইবেল দফা ও জায়গাও বসবাস খাইতে মানে বলি বংশ পরম্পরা জেনারেশন হাজার হাজার বছর খাই ফ্যামিলি পড়েব ফরেস্ট রাইট এট 2006 যে ট্রেডিশনাল ফরেস্ট যে ট্রাইবেল জনজাতির সুপ্রিম কোর্ট রাইট যে সেল খাইমেনি সংবিধান যে বিল পাস খাইমেনি যে রিজার্ভ ফরেস্ট শুধু ত্রিপুরা রাজ্যনি ট্রাইবেল জনজাতি ত্রিপুরা দফারো কাইসা সমন পাত্তা মানাই তাই আদার্স ট্রেডিশনাল বরক তাই আলাদা দফা ফাতানি ফাইনি বরক মাইয়াহি সংবিধান রাইট রজাক খাইনি বাঙ্গই সংবিধানী অনুসার जों অমন বংশ পরম্পরা বংশানুক্রমে অনুসারে जों অমন লোক অমন পারা খাইতমনি তৈ সংকটনি কারণতে जों কিসাব রাস্তানি পুবদিগি পারা খাই অমন जों ঘুষারণ ভূমি হিসাবে जों আগে খাইতমনি পড়েব অমন जों মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট जों অর জায়গা 2,65 লক্ষ টাকা যে এনরেগা মাধ্যমে যে প্রজেক্ট খাইজাগ বিভিন্ন ফসল ফলন খাইতমনি জায়গা বরক 2020 ফাইই খরকসানক টাংফাইনা আবিত মিয়া বন जों protection rawi kasopro जोंनो उल्टा बुआ तवा हुनुहि थाना केस होई जों केस मामला मासलेखा के पाल्टा प्रति पाल्टा केस लाइवि जों जइनखा के बनि परे डीएम साहेब डीएफओ एसपी न बरक स्टेट गवर्नमेंट नि विरुद्धे बरक सिविल कोड ऑफ केस रमानि बो सिविल कोड ब संविधानी रूल जे फरेस्ट साइड एक्ट रूल नि अनुजायि बो बरक न ठीक मते चिनि जों सिनि जोंनो जों जितिखा मुसलमान सेमखा बन अधिकार गरिबा बनि परे बरक सिविल कोड सेमानि परे बरन 30 दिन समय रमानि परे बरक 30 दिन पारिसे बरक आपिल खाइमेखे जज कोड बरक आपिल खाइमेनि जज कोड बहाइनि बरक सेवि थांपि खांके सुप्रीम कोर्ट थांफानि केसें नाय कारण बने अधिकार रजाक चिनि बांगुइसे रजाक मुलखेनो 1984 सिक्स शिड्यूल जे जोंनो रमानि बनि अर्थंखा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे भारत संविधान बनो बिल पास खाई सुप्रीम कोर्ट घोषणा रही बनो एक्ट बनो गई त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबल जनजाति त्रिपुरा सारकनि बरनि हामख्राय बरनि चाथाय बरनि कृष्टि बरनि संस्कृति बरनि तंथाय बरनि मातृभूमि बुक दखल खाइता डेभलप खाइता हि 10,477 वर्ग किलोमीटर बिसिनो 7,400 वर्ग किलोमीटर ब उ जागानो एकदम कम्पैक्ट एडिसी एरिया बनो भारत संविधान बिल पास अम ट्राइबल नि थांथाय हि बरय रजा उ जागाव एडिसी एरिया बिसिनो ताबक बांग्लादेश मुगल पाठानी इनि 1400 ख्रीष्टाब्दे भारत वर्ष फाइ हाफायि 1500 ख्रीष्टाब्दे तिनि हाइहाइसिनि डाक्का कुमिलाव जखन दखल खाइफायि आर जागा समतल त्रिपुरा पूरा क्याप्चार खाइफायसिनि राजा धैन्यमानिक बाय हुसेन शाह जुद्दर लाइखा गोविंद मानिक समशेर गाजुर लाइखा काशी चंद्र मानिक मुसलमान मार लाइखा बनि परे अमर मानिक उदय मानिक
পুরাপুরি চিনি যে 184 জন যে রাজা খাইবেন মুসলমান যে মাত্র তাও 1500 খ্রিস্টাব্দে যখন ঢাকাও বড় দখল মুঘল পাথানি ফাই দখল খাইবে কেন বড় যুদ্ধ লাই দুই মারা থাই বুথারি অনেক স্মৃতি সিং মজাক ও ত্রিপুরা হায়ুং উংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি ট্রাইবেল জনজাতি ত্রিপুরা সারুকনি বাহা বুথুই বাই দালু ও ত্রিপুরা মাতৃভূমি বানবি তালু রাজা যে সময় অম সুব্রাই রাজা যখন ত্রিলোচন রাজা যে অধিকার ত্রিপুর রাজা বনি বংশ পুইলানি যে বংশধর ফাই যে রাজত্ব খাইফেমনি 184 যে রাজত্ব খাইফেমনি 90,000 বর্গ কিলোমিটার আগে তখন ইয়াংবু চীন পর্বত ইয়াং কুচবিহার ইয়াংবু ভগবসাগর ইয়াং উত্তর পূর্ব কোণাও থাইল্যান্ড ইয়াং দক্ষিণ পূর্ব কোণা আরকান যে স্টেট তমনি 90,000 বর্গ কিলোমিটার যে রাজধানী শাসন তমনি কসরতে ফাইতাবো 10,477 বর্গ কিলোমিটার আছে তেই বাইসা স্টেট কাউন্সিল এডিসি কাউন্সিল বলে দুইটা ভাগ খাইই 7,400 বর্গ কিলোমিটার ত্রিপুরা ট্রাইবেল রনিবর্ণে থাংজাকদাই হি যখন জাগার কালমা চীন নীতি যারা তো সিপিএম সৌরভ বরক জিতেন্দ্র চৌধুরী সংগ্রহ হাইরক তিনি সমাজদ্রোহী সমাজ দফানো সিক্লুন নাইরক বরক বাংলাদেশ ফাতারনি মুসলমান তব বই এডিসি এরিয়া বিসি পঞ্চায়েত বুতার তালিকা রেশন কার্ড বন থুংপারি পিয়াসি ঠিক না খাই ভোট ব্যাংক তৈরি বাংলি বরক বিভিন্নভাবে বড় ষড়যন্ত্রক্রমে এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ মুসলমান হাসনই তমাইখা হাইনি বাঙ্গই চিনি বাঙ্গইসি ভারত সংবিধান তিনি ও এডিসি এরিয়ানো স্বশাসিত জেলা পরিষদ ন 7,400 বর্গ কিলোমিটার কম্প্যাক্ট এরিয়া আর্টিকেল 244 and 275 part 1 bo u jaga darar ja tongu Assam Meghalaya Tripura and Mizoram autonomous district and autonomous region they are power law Khasya Hill Jointa Hill Garu Hill Chakma district Lai district Mera district Tripura tribal area autonomous district u jaga tini ফাতারনি ফাই ইসলামিক মুসলমান রোগ বেশিরভাগ সমতল ত্রিপুরা পুরা কুমিরা ডিস্ট্রিক্ট সমতল ত্রিপুরা সেই প্রেপেটা পার্বত্য ত্রিপুরা এদিস এরিয়া ট্রাইবেল রনি বাঙই অটোনমাস কাউন্সিল রয়েছেন তিনি পুরাপুরি বুক দখল খাইবার ষড়যন্ত্র ক্রমে তিনি সিপিএম সংবরক তাবক এদিস এরিয়া বেশি রিজার্ভ ফরেস্ট খাস নেন আসক রই বরক তাবক ষড়যন্ত্র চলিত বুট ব্যাংক খাইনি বাঙই তিনটা পদ্ধতি বাই বরক তাবক ষড়যন্ত্র খাইতং ল্যান্ড জাহাদ হা দখল খাইতং খাই লাভ জাহাদ চিনি বুড়ি বাই কাইজাগু জায়গা দখল খাইনি বুহি কাইজাগ দং চিন ট্রাইবেল বুড়ি বাই মুসলমান কাইজাগু তাই কাইসা ট্যাবলেট জাহাদ খাইবরক ট্যাবলেট বিথি চারই চিনো কবর বানই তাবক নেশা জাতীয় চারই হাক মাবো সিলে লেখা পড়ব সিলেখা মাইকে তাবক তিনটা পদ্ধতি বাই কায়েম খাইতমন চিনি তাবক সারা ত্রিপুরাবাসী চিনি জনজাতি ত্রিপুরা সারক তিনি একগানি বাতা তঙ্গু তিনি রাষ্ট্র সংঘ পর্যন্ত তিনি চিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসি আর সি হইবার তা নাই হইতং অম সময় ফাইতং রাষ্ট্র সংঘ ফাই অম ফুলফিল শক্তি রবে অম খাইনি হানি বাঙ্গই তিনি ভারত সংবিধানী রুল মোতাবেক তিনি মানে থাইতং ভারতবাসী ইন্তং মানে থাইতং তিনি ভারত সংবিধানে আইন মানে একে তিনি ইসলামিক বাংলাদেশ যে ঘুষফেক ইসলামিক ইমপ্লিটেশন মুসলিম রক বরক বেশিরভাগ তাবক এডিসি এরিয়া বিসিং হাউই চিনি ত্রিপুরা সা বরনি চাথাই বরনি নুংথাই বরনি অধিকার সম্পত্তি ন পুরা বুক দখল খাই বরনি যে কেন্দ্র থেকে অর্থনৈতিক যে ফাইমেনে বরক আর জায়গা বুক দখল খাইতে রেশন সব খাই চাউই দং হাকে जों भबिष्यत चिनि रायखनाय प्रजनन जों बाहायके जागा दुनि फुनुक सिनाय हाइनि बाङै चिनि त्रिपुरा सा जत्त 13 থেকে 14 लाख जे जनजाति पार्टी त्रिपुरा सा तमनाय निराव बुचिवा नांनाय जों भबिष्यत चिनि रायखनाय रनो जों हा फुनुक क्लांजाने चिनि जागा क्रिखाय हाइनि बां सारा त्रिपुरा एडिसि एरिया बुसि गोटा एडिसि कम्पैक्ट অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এরিয়া বড় বড় জায়গাও জিহাদি খসাইরো ইসলামিক রক তিনি আর দূর জবরদখল খাই খাস দেন বাই রিজার্ভ ফরেস্ট बर आसे बनो नाइटो जों ताबक राज्यपाल बाय बुसकाम बैठक ने बनि परे जों पुरा अमरनो बुखलाय रहनि जों प्रोसेस टाइम जों बनो तंग्रया चिनि एडिसि हाउ जों चिनि बसाबतिनो जों प्रजनन जों सम्पत्ति रवानो नै बरनो जों अर जागाव तंग्रमाया अंखाय थां फातानि फाइ हाफाइनो बुखलाय रहनि माथिंबो म आनि बक्तव्य बनो आनि आह्वान तिनि जनजाति भूमि सुरक्षा मंच अमके जनजाति हा रक्षा खाइनि मंच जनजाति भूमि सुरक्षा मंच ते कैसे के जनजाति सुरक्षा मंच तंगबो या अमके जनजाति भूमि सुरक्षा मंच हा न रक्षा खाइमा कैसा मंच न कन्वेनर के तबक जे ओ जागावो सिविल कोर्ट नि आइन निनी जज कोर्ट नि आइन निर्देश अनुसार तिनी डीएम साहेब एसपी डीएफ बरक जुठो भाबे आलोचना खाइ एसडीएम एसडीएफ उसके एसडीपी उसके बनो इविक्शन खाइ रजा उ जागाव 7 परिवार बरक जे फाइ हाफाइमानि 2020 बनो किन्तु इविक्शन खाइमानि परे बरक न कबायो ताबक बाहायनो सिंजो हाइके कफ्लाउ फाइ उंटंको थांयाखो बरक भारत संबिधान आइन माने या चिनि हायुं हा चिनि उत्तरी राज्य मातृभूमि ट्राइबल दफानि हा बाहा बथै बन गोदालि अमनो
बसमती न त्रिपुरा जन बानगुइ रजागबो हानिबां 184 राजा उ जागाओ अम गठन खाइथामनि जागा थाय हानिबां उ हा न जों याकाया एडिसी एरिया न जों जेखबा मुक्त खाइनाय जत्त ट्राइबल दफा चिनि त्रिपुरा सानि रक जनजाति रक जत्तनो मकल जोंनि रक सुबाबाय जदि जों भविष्यत चिनि सराय खनाय वंश परम्परा न जों हा फुनुक क्लां थांमनि नांनाय जों फुनुक थांमनि खानाय हा बर फाइ हाफाइ रोहिंगा फाइ हाफाइ तंग थांनाय 6000 रोहिंगा हाफाइ जात ताबो बर जागा हाफाइ तंग बरक yang पुलिस लाइन yang पश्चिम साइड थांमनि पिस्ता साइन बलं नुंगा दिगेव ता 150 থেকে 200 परिवार हासुं फाइजाक चुपचाप बनो कय तदम तो खाइयां तंगु चिनि एडिसी एरिया बिसिङो जागा जागा अम हाइं तंग बनो जाते त्रिपुरा सरकार बनो आवेदन तंगनाय बांग्लादेशी घुसपैठ इन्फ्लिट्रेशन इस्लामिक एडिसी एरिया बिसिं कम्पैक्ट एरिया बिसिं रिजर्व फरेस्ट बे खासलिनो बुखलाई रहवा निंलां तंग बनो आवेदन जत्त राज्यवासी चिनि जे जनजाति समाज एडिसी बासी जे वनवासी पहाड़वासी त्रिपुरा सारनि रक जत्त ऐक्य बुटुंबाय सिदि एडिसी एरिया बिसिंनिनो जों कम से कम फातानि फाइ हाफाइनो जों बुखलाई रहवा नांसिनाय एडिसी मुक्त माथों चिनि जनजाति त्रिपुरासा दैबो चामारि चामुं नुमुं काहामासावै जों शिक्षा दीक्षा डेभलप खाइमानथों पासापासि तै जोंनो चिनि सनातनिक जारा हिंदू सनातनिक तंनाय जोंनो सुबाय तंनाय बर बाहायनो हामारि माथों बरनि फांबाय चिनि फांबाय खेनो जों फातानि फाइ किनि मुगल पाठानि फाइने इस्लामिक रंनो जों त्रिपुरा हायुं एडिसी बिसिंनि जों बरनो पुरा बुखलाई मारसिनो पक्का